আরিয়ান কেলভিন ওর নাম নিতে বলে ভিডিও ভাইরাল হয়ে যায়, কিন্তু সেই জন্য না, আমি ওকে স্যালুট জানাই। কেন জানো? ও নিজে 2.5 লাখ টাকা নিজের তরফ থেকে, তার সাথে 16 লাখ টাকারও অধিক টাকা ও ফান্ড কালেক্ট করছে আসামবাসীর এই বন্যাতে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া মানুষকে সহায় করার জন্যে, ওদের পাশে দাঁড়ানোর জন্যে। তার সাথে 100 মানুষের ঘর ও বানিয়ে দিবে বলেছে, যার যার নাকি বন্যাতে ঘর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তো অন্যান্য মানুষের মতো সহায় করা, অন্যান্য মানুষের মতো সেবা আগবাড়ানো মানুষের মধ্যে আরিয়ান কেলভিন একজন। আর ওর নাম নিতে বলে ভিডিও ভাইরাল হয়ে যায়, সবাই বলে সব। আজকে এই ভিডিওতে চ্যালেঞ্জ হয়েছে, তোমরা কি আরিয়ান কেলভিনকে এত ভালোবাসো? তোমরাও কি আরিয়ান কেলভিনের ভিডিও বানালে ভাইরাল হয়ে যায়? তোমরা এটা বিশ্বাস করো? তো আজকে এই ভিডিওতে দেখে নেব আরিয়ান কেলভিনে এই কথা বলেছে কিনা। তোমরা হয়তো আমার কথা বিশ্বাস করবে না, তো ওই জন্য এই ভিডিওটা তোমরা নিজে দেখে নেও। गाइस, मुझे ये बताने में बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रहा है कि जितना मैंने नहीं सोचा था उससे भी ज़्यादा आप लोगों ने असम को प्यार दिया है। लगभग 24 घंटे में हमने 16.5 लाख रुपए फंड रेस्ट किया है और मैंने मेरी तरफ से 2.5 लाख रुपया डोनेट किया है। तो टोटल 19 लाख रुपए हमने अब तक कलेक्ट किया है और लगभग 85,000 लोगों ने डोनेट किया है। तो 40 घर तो हम अभी बनवा सकते हैं, लेकिन हमने 100 घर बनवाने का टारगेट लिया था। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि जिन लोगों ने अब तक डोनेट नहीं किया है, अगर वो डोनेट करेंगे तो हम लोग 100 या 100 से अधिक घर उन लोगों के लिए बनवा पाएंगे जिनका घर पानी में बह गया था। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। अपना अपना ध्यान रखो। जय हिंद।